हाय फ्रेंड्स नमस्कार जी जगन्नाथ जी मैं समले आपण मैंने केनता अछन फ्रेंड्स आशा करछे समस्ते बहुत ही बढ़िया से थिबे तो आमे भी बढ़िया अछु आपण मानक हमर आ गुटे नवा फ्रेश ब्लॉग के बहुत बहुत स्वागत आज तो राखी पूर्णिमा तो आपण मानक समस्त को राखी पूर्णिमार अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना फ्रेंड्स इे देखुन दुली गुटे भी फना है बेले ना आइसा खेलुचे दुली दुलुचे से आंता ना दुली गुटे फानी बेले ना से आराम से पूरा खेलु दुसी घरे ना आटा देखुन बाबू गुटे भी खेली घर के देखुन आटा दिल को खेलुछन घरे मुझे टिके ना राबी गुटे टिके होतुले तो ना गाध भार तो गाधी जिमु नदी की जिमु गाधी नदी भी पैन आसला ना एंता नदी पैन आउथबा घरे गाधवा लगी भल ना लगे नाके नदी तो जेन 2-3 मास कन खाली जेन पैन हेसी तो गाधी गले नाके भल लागसी बाकी दिन मन तो माने घरे गधा आसी बिना पैरे नदी की केन जीव यहाँ पैन आउछ बेले नाके नदी की गाधी जीवार की पड़ुचे बढ़िया लागुछ भी यहाँ नाके ई टाइम के मुई गाधी बुड़ी करी आसीथिली न इटा देखो ना मैं घुरीना मैंने ना माजी कर एंता रखी दी तसलाती उड़े उड़े कर सब पैन गड़ी आसी यहाँ इटा घुरीना स्टैंड ना सब माने रखीदेमी इटा घुरीना के कढ़ईटा देखुन मोटा केते माने मैला होता केते किचकिचा होता नाका यहाँ कण कि इटा गुंड देकर ना बढ़िया पूरा रेती रेती माजिछे खाली साइड आड़े जेन ना टिके सब पूरा इटा रंची गला ना बेले ना सेटा नहीं छाड़े न आरू इटा देखुन मैं चाउल टिके भी बुतरे तो भावुचे आमिल टिके भी रान्हु बोलिक तो आमिल टिके रान्ही देमी ना चाउल बुतरे दीछे आटा ना पतिदेव के ना मेसिंगा पतर आनबज बोली कही बोले यहाँ आनी मेसिंगा पतर बढ़िया पूरा फ्रेशटा गछ चुली कर पूरा आनी देख बढ़िया लगसी थोड़ा बासना ना मेसिंगा पतर बासना ना तुम जेनसी भी तुन तुना दिए पड़ी कर बहुत पूरा बढ़िया लगसी टेस्ट लगसी ना यहाँ देखुन आज का पुनी दिन थिला ना बेले ना यहाँ भोग हेनु दौले बेले ना पतिदेव भोग खाई जाते पतिदेव भी जाते अदे बाप झी जाते तो यहाँ मोर लगे आन दीछन देखुन कितनी पूरा आन दीछन तो एतकी टिका ही आनल टिके या आन बोली कहनी जे हाँ आनी खाई दे बोली कह तो देखुन यहाँ तो यहाँ ना मीठा भात है तो बहुत पूरा मीठा लगुला अति से पूरा मीठा लगुला देख तो बेले ना खाईदेली मीठा भात आउ खट्टा करी तो ये देखुन खाईदेली इटा देखुन तो ना यहाँ खाई खुआ देली इे माने रंधा भी चलूला मुझे भात भी रांधुली तो भात यहाँ बसई देती आईटा आन दी भोग बेले ना मुझे यहाँ खाऊली तो ना आलिया भी फोन करा माँ को मुई थर राखी करमी बोलिक से फोन करता बेले ना से राखी करुचे तो आज का तो यहाँ नहीं आसे बेले काल के से आसबा राखी चढ़े तो बेले ना माने राखी पिन्हई पड़ल तो ऐसा के बेले ना फोन करा बेले ना तो मुई फिर काल वीडियो फिर मुई आपण को देमी वीडियो कले आपण फिर आपण संगे शेयर करमी तो आपण मैंने वीडियोटा कंटिन्यू करूँ फ्रेंड्स देखुन वीडियोटा एंजॉय करूँ जदि ना आपण मानक आम भिडियोटा भल आसे बेले गोटे लाइक टी करदेवे आपण मानकर फैमिली फ्रेंड मान संग भिडियोटा टिके शेयर करदेवे जहाँकि मोर भिडियोटा टिके आगे बढ़ी पारबा तो जदि आपण मानक भल आसे बेले गोटे लाइक टी भी करदेवे आउ सब्सक्राइब टी भी करदेवे तो यहाँ देखुन दी माजी ना बसिक भोग खाऊँ तो तापने भी जाइला भोग खाई बेले ना से खाई न टिके न खाला बेले मुझे खाऊली बेले आरे बेटा खाबनी कहनी बेले यहाँ खाऊल दी माजी यहाँ ना मुझे बारियाड़ के बेले टिके देखुन बारियाड़र भ्यू केन्ता दिशुचे सबुआड़े ना ग्रीन ग्रीन पूरा दिशुचे सागुआ दिशी ना बहुत बढ़िया लगसे एंता वर्षा मास सबुआड़े पूरा एंता सागुआ सागुआ दिशुचे ना मस्त पूरा दिशुचे सबुआड़े बेले टिके वीडियो टिके कही देछे खरा मास है ना सबुआड़े पूरा सुका सुका दिशिक जहाँ जहाँ लेखन करुसी यहाँ देखुन ना यहाँ अपराजिता यहाँ गुभा अपराजिता यहाँ फुल माने यहाँ गुटे गुटे माने फुटी बेले ना टिके टिके वीडियो कर दूसरी मुझे भावुली कि माने गछटा यहाँ ना हो पारि बोलूली तो हो गला देखुन यहाँ पैन पाला एंता ना आराम से हो गला सबुआड़े पूरा यहाँ बढ़िया कर यहाँ देखुन यहाँ देखुन ना आमिलटा भी होता ना भात बुलेसई ना भातटा होता ना आमिल आड़े होता ना बेले ना आमिल के टिके यहाँ पझी दूचे मोर आलू भजाटा भी होता ना
आलू भजा नाके मुई तावा थु आउने भाजिन जदि एंता आमिल रान्धुछ बेले नाके तावा थी भाजला भजा मन नाके भल लागसी आउ बेले नाके मुई आउ तावा थु ने भाजिन बेले सादा सादा भाजी देछे तो आलू के एंता कुरकुटी करी काटी करी नाके सादा भाजी देछे तो जेनता करी भी भाजो नाके तावा थु भाजो के एंता सादा भाजो भल लागसी टिके भजा भुजी टिके एंता आमिल थु तो এটা দেখা তারপরে নাকি আমি এটা আমিলকে রানি দেলি আর ଟିକେ ପୋଛି ଦେମି ଇହାଚିନେ ଆଉ ତାପରେ ନାକି ଏଠି ଆଉ କିଛି ଏନ୍ତା ପନିପରିବା ନାଇଁ ଦେଇ ବୋଲ ତ ଖାଲି ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ମାଖନ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଏଠି କାଟିକରି ତ ଜହ ପନିପରିବା ଏନ୍ତା ଦେଲେ ନାକେ ପତିଦେବି ନା ବୋଲସନ୍ ଜହ ପନିପରିବା ନାଇଁ ଦିଅ ବୋଲସନ୍ ଏନ୍ତା ମିଲଥୁ ଖାଲି ଟିକେ ଯେନ୍ତା ଖଟା ଖଟା କରୁଥିବ ରାଗ ରାଗ ଟିକେ କରୁଥିବ ଭଲ ଲାଗ ଭାବ ବୋଲି କହିସନ୍ ବେଲେ ନାକେ ଏଠି ନାକେ ହେନ୍ତା ଜହ ପନିପରିବା ନାଇଁ ଦିଏନ ଖାଲି ପାତଲଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ମାଖନ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ କଡ୍ଡି ଆଉ আমুল ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ନାକେ ପୋଛି ଦେମି ଆମିଲକେ ଆଉ ନାକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଟା ନାକେ ଆମେ 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଇ ଦେଇଛେ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା 2 ଦିନଟା ମିଶିକି ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ଏखेବରେ କି ନାକେ ଦିନକର ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା ପୁରା ଦେମି ବେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରି ନା ହେବାର ବୋଲ ତ ଏନ୍ତା 2 ଦିନଟା ମିଶିକରି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାପରେ ଇହାଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ମିର୍ଚା ବି ମୁଇଁ ବାହାର କରି ଦେଇଛେ ଆଉ ତାପରେ ପଞ୍ଚଫୁରନ ଦେଇଦେମି ପଞ୍ଚଫୁରନ ନାକେ ବନେଇ ଟିକେ ଦେଇକରି ନାକେ ପଡ଼ଝିଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବନେଇ ଟିକେ ପଞ୍ଚଫୁରନ ଦେଇଦେସି ଆଉ ତାପରେ ମିର୍ଚା ବି ମୁଇଁ ଦେଇଦେସି ବହୁତ ମାନେ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଆନ୍ତା ମିର୍ଚା ନାକେ ମୁଇଁ ଚିଟକି ଚିଟକି ବେଶୀ ଖାଏସି ଆଉ ପତିଦେବ ତ ନା ଖାନେନ୍ତା ମିର୍ଚା ହେନ୍ତା ବେଲେ ନାକେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ମିର୍ଚା ଖାଏସି ତ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ହଉ କି ଶୁଖା ମିର୍ଚା ହଉ ନାକେ ଯେତେ ଅନା ହେସି ମୁଇଁ ନା ସବୁ ଚିଟକି ଚିଟକି ନ ଖାଏସି ତାପରେ ତ ଖାନ୍ ବି ନାଇଁ देमी जहाँ ना के से गिना थो तब खाली से भांगी देसन न मिर्चा के और थुई देसन तब मिर्चा तब ना खाने हेतकी तब मुई ना मिर्चा खाएसी आ जेतकी भी मिर्चा चिटकी छे ना क्या मुई सब न खाएमी आ मते ना मिर्चा टिके नहीं खेले केनता जे भल ना लगे माने खेला बेनता भी ना लगे तो भल केनता केनता लागुतुसी बेले ना क्या तरह लगे मिर्चा टिके नहीं खेले आ नून टिके नून तो हेतकी ना मिर्चा एका मुई बेसी ना खाएसी तो पतिदेव एटा कहसन कि रेखा तुम मिर्चा जहाँ खाएस जेतर लगी बेसी राग राग हो तो सब बोली कहसन बेले हेटा तापरे हाँ बोली बेसी बचे तो फ्रेंड्स रा मैं यहाँ नहीं टने क्या रानी भरी सारली ना आउ बाजी वाला 1:30 बाजी वाला ना आउ आलू भाई दीछे आउ लेथा टिके रेन दीछे आउ यहाँ नहीं तो हेटा ने क्या 12 बजे आड़े ने क्या पतिदेव भोग आइन दीथली बोले सेटा खाइली मीठा भात तो केथनीटी आइन दीथली बेले गुटी झोरीटा के जोरी आइन दीथली खाइ दीथली बेले ने क्या पेट भर्ती होइछे आउ यहाँ तो भोग कानी करबा ना देखमी जदि भोग करबा बेले खामी 3-4 बजे आड़े बाकी यहाँ ना खाना किछि 2 माजी खाइतेलु भात एरा भोग खाइतेलु आउ ऐसा जैसे इनकी खेली आसपा जदि बेले ताके भात देमी खाबा खाबा बेले खाबा ना पछे भी खाएम 2 माजी यहाँ तो भोग ना करबा मिठा जदि खाइदेबो ना क्या मिठा जिनिस ने तो भोग भी नहीं करी जल्दी आउ देखुन आउ खरा ना क्या केथनी पूरा करूची केथनी पूरा गरम लागुची खरा के दूची बादलिया खरा बेले आउ बादलिया खरा ना क्या बेसी माने चांसी तो खरा भी करूची बहुत जोर से माने गरम भी लागुची वर्षा वर्षी होदेले ना क्या बढ़िया लागसी होउला वर्षा बाकी काली का आउ आज के घरे एंता खरा गछ हेला वर्षा भी होउला बढ़िया से पूरा वर्षा हला ई वर्ष भी आउ बढ़िया लागला तापरे फ्रेंड्स एटा देखो ना क्या तापरे आमे 2 माजीरा खाई बसिछु माने 4:30 हला तापरे एटा खाउछु त भोग माने जोर से भोग कोथिला न बेले ना क्या भाबुतलु कि भात अब यह ने खाउना राती का एकासरी खाइ देमु बोलछु तो जोर से भोग कला बेले कि न कहता रे भात हला खाइ देसु बेलु आ एटा देखुन 2 माजी भात खाइ देलु 2 माजीटा बाहर करी करी तो मीठा भात खाइले तो हंदा भोग भी नहीं करे आउ बेले भोग कला बेले ना क्या 4:30 हला 2 माजीरा खालु आ एटा ना क्या आर को दिनर वीडियो जेनटा कि मंगलवार दिनर वीडियो है तो मंगलवार दिन सकालर वीडियो तो यहाँ ना मुझे चकेल कर दूचे सकालू
ତ ବେଲେ ନେକେ ମୁଇଁ ଇଟା ମାନେ ମୋର୍ ପାଖେ ନେକେ ବିରି ନାଇଁ ଥାଇ ବେଲେ ନେକେ ମୁଇଁ ଭାତ୍ ଦେଇକରି ଚକେଲ୍ କରିଛେ ବହୁତ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେସି ଆଉ ପୁରା କଣ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ତା କି ବିରି ଦେଇକରି କରବ ନେକେ ପୁରା ହେନ୍ତା ହିଁ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଟିକେ ବି ନାଇଁ ଲଟକେ ଚକେଲ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଉସ୍କିସି ଚକେଲ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କି ସାରା ଇଟା ମୁଇଁ କରି ଦେଇଛେ ଆଉ ଆଗରୁ ନେକେ ଏନ୍ତା ଭାତ୍ ଦେଇକରି ଚକେଲ୍ ବହୁତ୍ ଥର ପୁରା ବନେଇ ସାରିଲିନ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିଥାଇ ତାଲ୍ ଭାବିଲି କି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେସି ବୋଲି ଆଉ ପିସଲା ବେଲଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିତା ତ ମୁଇଁ ପିସଲା ବେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନାଇଁ କରିନ ତ ସଡ଼ନ୍ ହେନ୍ତା ମାନେ ଉଠ୍ଲି କି ଆଉ ତାପରେ ନେକେ ଆଘୁ ମାନେ ଚାଉଲ୍ କି ହେଟା ମୁଇଁ ପିସେଇ ଦେଲି ଭାତ୍ ଦେଇକରି ତ ଚାଉଲ୍ ବୁତରାଲି ଆଉ ବୁତରାଲା ଚାଉଲ୍ ଥୁ ନେକେ ତାପରେ ହେଟା ନେକେ ଭାତ୍କେ ମିଶେଇକରି ନେକେ ବାସି ଭାତ୍ ଯେନ୍ ଅଗଲି ଥିସି ନେକେ ସେଟା ଦେଇକରି ଟିକେ ଆକୁ ତ ପିସି ଦେଲି ନେକେ ବହୁତ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେସି ଆଉ ଚକେଲ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ପୁରା ବିରି ଦେଲା ମେତାନ୍ ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ନେକେ ଆଇସା ବ୍ରସ୍ କରି ଆଇଥିଲା ନା ତାପରେ ସେ ଚାହା ଚକେଲ୍ ତାହାକେ ଦଉଥିଲି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବେଲେ ନେକେ ସେ ଚକେଲ୍ କେ ବାନୁଥିଲା ସେ ଚକେଲ୍ ଯେନ୍ ଟିକେ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ନାଇଁ ହେବାକେ ଟିକେ ପୁଢ଼ା ପୁଢ଼ା ଟାଇପ୍ର ବେଲେ ସେ ବାନୁଥିଲା ମତେ ପୁଢ଼ା ଚକେଲ୍ ମାନେ ତମେ ଦଉଛ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ତ ଲାଲ୍ ତ ବାଧ୍ୟ ହେବା ବେଟା ଏଇଟା ନାଇଁ ପୁଡ଼ିରେ ଟିକେ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ହେଇଛେ ବୋଲି କହିନି ବେଲେ ତାପରେ ଫିର୍ ହଁ ସେ ବୋଇଲା ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନେକେ ତ ହେନ୍ତା ଆସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇ ଚକେଲ୍ ଯେନ୍ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ନାଇଁ ହେଇଛେ କେଁ ତ ଏଟାକେ ସେ ବାନିବା ପୁଢ଼ା ଚକେଲ୍ ବୋଲ୍ସି ତ ଏତ୍କିରି ତ ବାଧ୍ୟ ଲାଲ୍ ହେବା ଚକେଲ୍ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ନେକେ ଉସ୍କୁଛି ଚକେଲ୍ ବି ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏନ୍ତା କରି ଦେଖ୍ବେ ଭାତ୍ ଦେଇକରି ପୁରା ବହୁତ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଏତ୍କି ସାରା ଇଟା କରି ସାରିଲିନା ଆଗ୍କେ ଦେଖୁନ୍ କି ପୁରା କଅଁଲ୍ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଚକେଲ୍ଟା ଆଉ ଆଜିକା ନେକେ ଆଲିଆ ରାକ୍ଷୀ ବି ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାନି ଯାଇଛେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନାଇଁ କରିନ ବେଲେ ନେକେ ଟିକେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେ ତ ଇଟା ପହେଲା ଥର ଆଲିଆ ନେକେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛେ ତାର୍ ବନେଇକି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଗାଧି ବୁଡ଼ି କରି ଆସ୍ଲା ଆଉ ତାପରେ ଏଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ବାହାର୍ କରିଦେଇଛେ ସବୁବେଲେ ନେକେ ଏଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛେ ସେ ଆଉ ଆଇସା ନେକେ ବହୁତ୍ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ମତେ ମୋ ଦିଦି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛେ ବୋଲିକରି ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ତ ଏଇଟା ନେକେ ଆର୍କ ଦିନ ଏଇଟା ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ମଙ୍ଗଲବାର ଦିନ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଦିନ ହେଦିନ ନେକେ ବାନ୍ଧି ନା ଆସି ତାର୍ ଆର୍କ ଦିନ ଏଇଟା ଆଇଥିଲି ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମଙ୍ଗଲବାର ଦିନ କାଲି ଗଲା ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ବେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନାଇଁ କରିନ ଏଇ ଦିନଟା ବେଲେ ନେକେ ସବୁଆଡ଼େ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସବୁ କିଛି କର୍ବ ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କର୍ମି ବେଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇନେ କର୍ମା ରହୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।